हाय लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायनाय थाबाय नै आङो दा दुगैखां लोबखां नै एसे देलायदों ओमफ्राय मा होनो बाथौ सुनोसै प्रसाद हानोसै आं मा देखायनो हायो नोंसिनो देखायसै दानिया आङो प्रसाद हाग्रोसै लोगोफोर नै दानिया प्रसाद हाहैसै आङो प्रसादफोरखौ मोजां सुनानै लाहैग्रोनोसै बिबारखौबो साजाय मोनाखै दाबो दा प्रसाद हाहैग्रोनोसै आं लोगोफोर एसे सुनानै लाग्रोनि र' साफा सुनानै लाग्रोनि बाथौखौ सुखांबाय आङो दहाय सुनानै लाग्रोखाबाय सुनानै लाग्रोसै साफा क्लिननो नै दा सुनानै लाखाजोब्बाय आङो गासिखौबो साफानो नै दा आङो प्रसादफोरखौ हानानै लाखाजोब्बाय रेडिनो माखासेखौ गोसोम जाजानो गिनानै बारा माबायासै आङो मानसिफ्राबो खमखा नालाय जाग्राफ्राबो गावबागाव न'खराव बयहाबो होनाय जाखायोना ओंखायनो बारा मानसि जाखाया न'निल' जानाय जाखायो नै बुरजाबो जा बुरजा लगायनोसै दा बांद्राय होलाहाय दा गाज्रि जानानै लस जागोन दा नांगौबा थोआबा लगायदेरसै बयहाबो न' होखाजोबो ना ओंखायनो जालायलाया गावजों गाव दा प्रसाद बाथौ गासिखौबो हाखांजोब्बाय सुखांजोब्बाय नालाय ओमफ्राय दा फुजा होनोसै लोगोफोर फुजा होनायखौथ' आं ओमफ्राय देखायनो हाबावनो जायखिया आं फुजा होखांबा आं देखायनोसै आरोना बिदिबा नायलांबानो जाबाय नै दा होखांजोब्बाय लोगोफोर जोंहा फुजाखौ होखांजोब्बाय लोगोफोर नै बाबा बिश्वकर्मानि नामै होबाय नै सिखा दाबाल' जोंना जेबो गैया गारि मटर गैया नालाय लोगोफोर बेखौनो होबाय आरोना न'आवबो होखांबाय नै न' सिङावबो नै साहा लोंसै दासो जोंहा फुंनिफ्रायनो जेबो मोनजायाखैमोन थासुमलिसो रुबाय ओंखाम उखैनायखाय थासुमलि जाग्रोसै ओमफ्राय दा प्रसादखौ दसे थाना जानोसै लोगोफोर साहा लोंग्रोसै फुंनिफ्रायनो मोनलोंथाराखै मोनसे जानोसै नै जोंहा दा फुजा होखांबाय नालाय प्रसाद जानोसै लोगोफोर न'नि गोजाल'हाय जोंना न'नि गोजासो रावबो गैया दा जानोसै गोथाव गोथाव राननोसै थालिरखौ जाग्रोबावबा दङ ओंखाम उखैबाय